پیش خدمت ہے نیا ناول جبرو۔ تقسیم ہند کے دور سے قبل کے ایک جرائم پیشہ نوجوان کی ہنگامہ خیز داستان۔ جبرو برٹش انڈین آرمی میں شامل ہو کر جنگ عظیم دوم میں حصہ لیتا ہے، لیکن پھر وہاں سے بھاگ کر انڈونیشین جنگجو گوریلا فورس میں شامل ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ بعد میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن پھر وہ وہاں سے بھی فرار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جبرو کی سنسنی خیز داستان کو میں اور آپ مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ جبرو ایپیسوڈ 1۔ رات کے پچھلے پہر جبرو کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ انگریز گورنر کی جانب سے رحم کی اپیل مسترد ہوتے ہی اسے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا۔ 2 روز پہلے اس کا بلیک وارنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن جبرو کو نہیں بتایا گیا تھا کہ آج رات 3 بجے کے بعد اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ امرتسر سینٹرل جیل کی پھانسی کی کوٹری میں بیٹھا جبرو گہری سوچ میں گم تھا۔ اسے 2 روز پہلے ہی جیل کے ایک مخبر نے بتا دیا تھا کہ اس کی رحم کی اپیل مسترد ہو چکی ہے اور بلیک وارنٹ بھی آ گیا ہے۔ آج دوپہر اس کی ملاقات طے ہے۔ 1941 کے مارچ اپریل کا خوشگوار موسم تھا۔ پھانسی کی کوٹری کے باہر اونچی دیوار والے برآمدے میں ایک جانب دھوپ آئی ہوئی تھی۔ جبرو کوٹری کے کونے میں پرانے میلے کچالے کمبل پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اپنی تیز چمکیلی آنکھوں کو تھوڑا سا سکیڑے برآمدے کی دیوار کو تک رہا تھا۔ کوٹری کی سلاخوں کے سامنے پہرے دار رائفل اٹھائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹہلتا ہوا گزر جاتا تھا۔ جبرو قیدیوں کے لباس میں تھا۔ سانولی رنگت، عمر 30-35 سال، پنجاب کا گبرو جوان، گھنگریالے، سیاہ سخت بال، ماتھے پر داہنی جانب چاقو لگنے کے زخم کا لمبا نشان، ناک ذرا بیٹھی ہوئی اور چوڑے نتنوں کے نیچے چھوٹی لمبوتری تیکھی مونچھیں، تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھی ہوئی۔ چہرے پر ایک تیکھا تناؤ تھا، جیسے کسی اندرونی خلفشار اور ذہنی انتشار کو چھپائے ہوئے ہوں۔ امرتسر جیل کی اس زمانے میں بھی بڑی دہشت تھی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل انگریز تھا جو بڑا ظالم اور ہندوستانیوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ جبرو کے پس منظر اور ہسٹری شیٹ سے واقف تھا۔ جیل میں چاروں طرف کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا اور کسی نمبردار یا میٹ کو بھی جبرو کی کوٹری کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن قانون کے مطابق دوپہر کو جبرو کی اس کے لواحقین سے آخری ملاقات کروانی ضروری تھی۔ چنانچہ سپرنٹینڈنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ملاقات کے وقت وہ خود موقع پر موجود ہوگا۔ جبرو اپنی کوٹری میں خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ جبرو اسی آخری ملاقات کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ 12 بجے اسے جیل کا کھانا دیا جانے لگا تو اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہندو نمبردار بال کشن کو مخاطب کیا۔ "او نس جا اپنی دال لے کے ہندو لالے۔" نمبردار نے پیچھے کھڑے حوالدار کی طرف دیکھا اور دال روٹی والا ڈونگا اسے تھمایا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جبرو نے کوٹری میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا، جو بمشکل 7 فٹ چوڑی اور 10 فٹ لمبی تھی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گھٹنوں کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حلقے میں لے کر کوٹری کی سلاخوں میں سے برآمدے کی دیوار کی دھوپ کو تکنے لگا۔ وقت انتہائی سست رفتاری سے گزر رہا تھا اور جبرو کو اپنی آخری ملاقات کا انتظار تھا۔ اس کا جگری دوست کمالا اس سے ملنے آ رہا تھا۔ ٹھیک 1 بجے نمبردار آ کر سلاخوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ "جبرو، آج 2 بجے تیری ملاقات طے ہے۔" جبرو نے آنکھیں تھوڑی سی سکیڑ کر سکھ نمبردار کو گھورا۔ نمبردار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، "کوئی غلطی ہو گئی ہو نا تو معافی دے دینا برا." اور وہ واہگرو واہگرو بولتا وہاں سے ہٹ گیا۔ رائفل بردار سلاخوں کے آگے ٹہلنے لگا۔ جبرو کی ساتھ والی دونوں کوٹریاں صبح ہی سے خالی کروا دی گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ دانتوں سے اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کمبل پر لیٹ گیا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ قتل تھا جس کی پاداش میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ جبرو کو اس قتل پر کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسے زہریلے ناگ کا سر کچلا تھا جو کئی معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ڈس چکا تھا۔ جبرو کو بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ 4 سپاہی، جن کے ساتھ 2 نمبردار بھی تھے، رائفلیں اٹھائے سلاخوں کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ پہرے دار نے جلدی سے کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور سپاہیوں نے جبرو کی طرف رائفلیں تان لی۔ ایک نمبردار ہتکڑی لے کر کوٹری میں داخل ہوا۔ "ہاتھ آگے کر۔" جبرو نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ اسے ہتکڑی لگا دی گئی اور سپاہی رائفلوں کے سائے میں جبرو کو پھانسی کی کوٹری سے نکال کر ملاقات والی بیرک کی طرف لے کر چلے۔ کئی روز بعد جبرو کھلی ہوا اور دھوپ میں آیا تھا۔ دھوپ کی روشنی میں اس کی آنکھیں اپنے آپ ہی سمٹ گئی تھیں۔
जेल की ऊंची कच्ची दीवार की मचान पर एक सिपाही राइफल लिए खड़ा पहरा दे रहा था। मुलाकात वाली बैरक जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बराबर में थी। दरवाजे पर जबरू ने अंग्रेज सुपरिटेंडेंट को जेल की वर्दी में पिस्तौल लगाए सिगरेट के कश लगाते देखा तो एक लम्हे को वो ठिठक सा गया। उसे तवक्को नहीं थी कि यह अंग्रेज भी मौके पर मौजूद होगा। वो सिपाहियों के घेरे में कदम कदम चलता बैरक में दाखिल हो गया। सामने लोहे की जाली वाली दीवार थी। पीछे एक छोटा सा मैदान था जिसके परे जेल का बड़ा सा गेट था। उसका छोटा दरवाजा बंद था और कांस्टेबल वहां पहरे पर खड़ा था। जबरू को सलाखों की दीवार के पास बैठा दिया गया। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट बैरक के अकबी दरवाजे के पास रुक गया और उकाबी नजरों से जेल के मेन गेट की तरफ देखने लगा। जरा देर बाद गेट पर खड़े कांस्टेबल ने झुककर दरवाजे के चौखटे में बाहर देखा। उसके साथ ही जल्दी से उसने गेट का छोटा आहनी दरवाजा खोल दिया। एक सांवले रंग का दराज कद नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। उसके हाथ में स्याह रंग की एक फाइल थी। वो तेज तेज चलता उस बैरक की तरफ बढ़ा जहां जबरू सिपाहियों के पास बैठा अपनी आखिरी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने फौजी जवान को आते देखा तो बैरक में से निकलकर बाहर आया। नौजवान ने कैप्टन की वर्दी पहन रखी थी। उसने सुपरिटेंडेंट के सामने आते ही उसे सलूट किया और फाइल आगे बढ़ा दी। सुपरिटेंडेंट ने गुमगू के आलम में फाइल उसके हाथ से ली। उसका फीता खोलने लगा। उसी वक्त फौजी जवान का हाथ बिजली की सी तेजी के साथ कमर से लटके हुए पिस्तौल तक गया और इससे पहले कि अंग्रेज को कुछ खबर होती, फौजी के पिस्तौल से एक गोली धमाके के साथ निकलकर सीधी उसके दिल से पार हो गई। उधर अंग्रेज जमीन पर गिरा और इधर वो छलांग लगाकर बैरक में गिरा। यह के बाद दीगरे 3 फायर करके 3 राइफल बरदार सिपाहियों को ढेर कर दिया। चौथे सिपाही ने राइफल फेंककर अपने लरसते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। फौजी जवान ने चीखकर पंजाबी में कहा, जबरू घोड़ा बाहर है। जबरू को जिस मुलाकात का इंतजार था वो आ गई थी। उसने हथकड़ी की जंजीर को खींचकर समेटा और छलांग लगाकर बैरक के दरवाजे से बाहर आ गया। गेट पर खड़े कांस्टेबल ने फायरिंग शुरू कर दी। फौजी ने पिस्तौल जेब में डाला और जमीन पर पड़ी राइफल उठाकर कांस्टेबल का निशाना लेकर फायर कर दिया। जबरू के जिगरी दोस्त कमाले का निशाना आज तक खता नहीं गया था। गोली सीधी कांस्टेबल की गर्दन में जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। गोलियों की आवाजों से जेल में अफरा तफरी फैल गई। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कमारा ने जबरू को साथ लिया और दोनों शेरों की तरह छलांगे लगाते आन की आन में मैदान पार करके सेंट्रल जेल अमृतसर के छोटे आहनी दरवाजे से बाहर निकल गए। स्याह रंग के 2 घोड़े दरख्त के नीचे खड़े थे। कमाले ने जबरू को घोड़े पर बैठने में मदद दी क्योंकि जबरू के हाथों में अभी तक हथकड़ी लगी हुई थी। जेल की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और शोर मच गया। जेल का अलार्म भी चीख उठा था। जबरू के घोड़े पर बैठते कमाला भी छलांग लगाकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठ गया। 1 सेकंड के लिए दोनों घोड़े गर्दनें उठाकर जोर से हिननाए और फिर टाहलियों से घिरी हुई कच्ची सड़क पर सड़पट दौड़े। देखते ही देखते दोनों घोड़े कमाले और जबरू को लेकर नजरों से ओझल हो गए। जेल का बड़ा गेट खोल दिया गया। अंदर से एक लारी और जीप सिपाहियों से भरी हुई बाहर निकली और मफरूर खूनी जबरू के ताक़ुब में गर्द उड़ाती चल दी। जबरू तकसीम से बहुत पहले अमृतसर शहर के इलाके लोहगढ़ की एक तंगोतारी गली में एक कश्मीरी टपगर गुलाम रसूल के घर पैदा हुआ। टपगर गुलाम रसूल के यहाँ शादी के 10 बरस बाद 2 बच्चे पैदा हुए थे। पहले एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रजिया बानो रखा गया। 2 बरस बाद लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जब्बार रखा गया, मगर शुरू से ही सब उसे जबरू के नाम से पुकारने लगे। 5 बरस की उम्र में उसे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अभी वो दूसरी जमात में ही था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। दोनों बहन भाइयों की परवरिश की जिम्मेदारी फुप्पी ने संभाल ली। जबरू का बाप दिन भर घर की बैठक में एक मैले कुचले तकिए पर गली वाली खिड़की के पास बैठा शाल घुटनों पर डाले फूलों की कढ़ाई या रफूगरी करता रहता। हुक्के की नय उसके मुंह में होती और साथ साथ हीर वारिस शाह के बोल भी गुनगुनाता जाता। उसे अखाड़े में सुबह सुबह जाकर वर्जिश करने और सिरीपाई खाने के सिवा कोई काम नहीं था। औलाद की तरफ से वो बेनियाज था। जबरू और उसकी बड़ी बहन रजिया को वो अक्सर डांटता रहता, उनसे चिल्लमे भरवाता। जबरू कायदा या तख्ती लेकर बैठता तो उसे गाली देकर डांट देता। तो पढ़ लिख कर क्या करेगा? लाल दीन के पास जाकर गलीचों का काम क्यों नहीं सीख लेता? जबरू की फुप्पी एक दाना और मुदब्बिर खातून थी जिसे पढ़ाई लिखाई से बड़ी दिलचस्पी थी। उसके पास इनकलाब तुर्की और इस्लामी तवारीख की कुछ बोसीदा किताबें अभी तक अलमारी में रखी थी जिन्हें वो कभी कभार छत पर चारपाई पर बैठकर पढ़ा करती। वो जबरू और रजिया को स्कूल में आगे भी पढ़ाना चाहती थी, लेकिन जबरू का बाप पढ़ाई के खिलाफ था। उसने रजिया को तो 3री जमात के बाद ही घर में बिठा दिया और जबरू को 4थी जमात से उठाकर लालदीन के कालीनों के कारखाने में गालीचों का काम सीखने के लिए भेज दिया।
जबरू को भी पढ़ाई का बड़ा शौक था, मगर उसका बाप बेहद सख्त मिजाज और गुस्सैली तबीयत का मालिक था। एक बार जबरू ने हाई स्कूल में दाखिल होने के लिए जिद की तो उसके बाप ने उसकी बहुत पिटाई की, उसे गालियां दी और कहा, खबरदार जो फिर पढ़ने का नाम भी लिया। उसे मुंह अंधेरे उठाकर गालीचों के काम पर भेज दिया जाता। फुप्पी बेचारी भी अपने जालिम भाई के आगे नहीं बोल सकती थी। वो जबरू को रोटी बांधकर साथ कर देती, उससे प्यार करती और अपनी बेबसी का रोना रोकर काम पे रवाना करती। लालदीन का कारखाना जबरू को बुचड़ खाना नजर आता। कारखाने में कालीनों की खड्डियां थी जिन पर जबरू की उम्र के लड़के सारा दिन बैठे कालीनों का ताना बाना बुनते रहते। उनके घुटने जुड़ जाते। जरा देर दम लेने को वो खड्डी से उतरते तो लालदीन बैत लेकर उनकी पिटाई शुरू कर देता। जो लड़का दिन में पूरा काम ना करता उसके कान पकड़वा कर उसकी पीठ पर पत्थर की सिल रख दी जाती। कई बार जबरू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो घर आकर फुप्पी से शिकायत करता। वो दबी जुबान से जबरू के बाप से कहती कि लालदीन हमारे बच्चे पर बड़ा जुल्म करता है, उसे समझा। तो बाप तिनक कर कहता, काम में मार तो पड़ती है, मैंने रफूगरी और टपगरी ऐसे ही नहीं सीखी। मेरा उस्ताद तो सारा सारा दिन मुझे तपती धूप में फर्श पर लिटाकर ऊपर पत्थर की सिल रख दिया करता था। खबरदार जो लालदीन की शिकायत की। बाप की सख्त मिजाजी और अक्खड़पन की वजह से जबरू बचपन से ही बाप से दूर दूर रहता था। उसे अपनी फुप्पी से ज्यादा प्यार था, मगर वो एक बेजुबान औरत थी जो अपने भाई के आगे जुबान नहीं खोल सकती थी। दूसरी तरफ रजिया घर पर ही सारा दिन गुजारती थी। शाम को उसकी सहेलियां गली में खेलती तो वो खिड़की से उन्हें हसरत से तका करती। घर से कदम बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। यही वजह थी कि उसके बाप ने छोटी उम्र में ही रजिया का ब्याह कर दिया। 16-17 साल रजिया का खाविंद अमृतसर जीटी रोड पर वाक़े साहब के कालीनों के कारखाने में काम करता था। रजिया के होते हुए जबरू को घर में बहन का प्यार जरूर मिलता था, लेकिन उसकी शादी हो जाने पर वो अकेला रह गया था, क्योंकि रजिया की शादी के बाद उसकी फुप्पी का भी इंतकाल हो गया। जबरू की उम्र उस वक्त 13-14 साल की होगी। वो लालदीन के गालीचों के कारखाने में बराबर काम पर जाता था, मगर वहां उसका जरा भी जीना लगता था। अगरचे वो दुबला पतला था और जिस्म अभी भरा नहीं था। पहली बार उसने अपनी छोटी छोटी मूछों को उस तरह से मोड़ा तो 2 दिन तक बाप के सामने नहीं गया। जब बाप ने जबरदस्ती उसके मुंह के आगे से हाथ हटाकर देखा कि उसके बेटे ने उस तरह से मूछें साफ कर दी हैं, तो उसे गर्दन से दबोचकर फर्श पर गिरा लिया और लाते घूंसे मारने लगा। हरामजादे, अभी से जवान बनने का शौक चढ़ रहा है। जबरू अब जवान हो रहा था। उसका मिजाज भी बाप की तरह गर्म था। वो तड़प कर बाप की गिरफ्त से निकलकर सामने खड़ा हो गया और बोला, मोड़ूंगा मुझे। ये कहकर उसने दीवार पर जोर से लात मारी और सीढ़ियां उतर गया। उस रोज पहली बार संगदिल और नादान बाप ने महसूस किया कि अब उसे जबरू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अब उसे भी थोड़ी सी मुशक्कत के बाद सांस चढ़ जाता था। वजह यह थी कि 10 बरस से उसने वर्जिश छोड़कर कन्हैया लाल के कटरे में मुजरा सुनना शुरू कर दिया था। जबरू को गालीचों के कारखाने से 2 रुपए रोजाना मिलते थे, जिनमें से 1 रुपया वो अपने बाप को लाकर दे देता था। अब उसने बाप की रकम में नागर डालने शुरू कर दिए। बाप उसे कुछ ना कहता। 2-3 माह इसी तरह चलते गए। दूसरी तरफ जबरू के अखराजात में इजाफा होने था। जिस कारखाने में वो काम करता था, वहां के कारीगरों में शुरू से ही ये रीत चली आ रही थी कि जिस रोज उन्हें लालदीन तनख्वाह देता, उस रोज जुआ खेलने बैठ जाते। ये लोग नशा भी करते थे। जबरू को चूंकि कसरत का शौक था, इसलिए वो भंग चरस से तो बचा रहा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसने भी 2-4 आने का दाव लगाना शुरू कर दिया। हार जाता तो किसी कारीगर से 2-4 रुपए उधार लेता और वक्त आने पर दे भी देता। लेकिन एक बार उधार वापस करने में देर हो गई तो कारीगर ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। जबरू का खून खौल गया। उसे सामने अपना संगदिल बाप नजर आया जो उसके गिरेबान को खींच रहा था, उसे गालियां बक रहा था। जबरू ने कारीगर को इतने जोर की टक्कर मारी कि वो पछाड़कर पीछे को गिरा और नाक मुंह से खून जारी हो गया। जबरू भागकर अपनी बहन रजिया के घर में जा छुपा। मामला गर्चे रफा दफा हो गया, लेकिन उस दिन से कारखाने में जबरू की धाक सी बैठ गई। कारीगर ये कहकर उससे दबने लगे कि बड़ा हाथ छोटा है, इससे दूरी रहना चाहिए। इस रवैये से जबरू को मजीद शय मिली। एक रोज गली में उसकी अपने एक दोस्त से लड़ाई हो गई। जबरू ने कसाई की दुकान से छुरी उठाई, लेकिन उसका दोस्त भाग उठा। कसाई नूरबख्श ने जबरू की तरफ देखकर कहा, ओ जबरू पुत्र, तू शरीफों की औलाद है, ये काम फिर ना करना। अल्लाह, छुरी मुझे दे दे। जबरू का खून अभी नौखेजी था। उसने छुरी इस तरह कसाई के तख्ते पर फेंकी कि उसकी नोक तख्ते में खप गई और छुरी बिल्कुल सीधी होकर टिक गई। जबरू के दूसरे दोस्तों ने उसकी खुशामदें शुरू कर दी। वो उसकी बहादुरी के गुण गाने लगे। जबरू ने अपने अंदर एक अजीब सुरूर महसूस किया, जैसे वो जमीन से ऊपर उठाया हो। वक्त गुजरता चला गया। बाप बीमार रहने लगा।
उसकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था। कभी रज़ी आ जाती तो बाप का सर दबाती, उसे जोशांदा बना कर देती। बुढ़ापे और बीमारी में सख्त मिजाज बाप को महसूस हुआ कि वो अकेला रह गया है। बेटी अपने घर में थी, वो बाप का कितना ख्याल रख सकती थी। बेटे को वैसे ही बाप से नफरत थी, क्योंकि बाप ने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी थी। बचपन से लेकर नौजवानी तक बेटे को बुरा भला कहता था, गालियां दी थी या मारा पीटा था। हर काम उसकी मर्जी के खिलाफ किया था। अब वो अपने बेटे से क्या तवक्को रख सकता था। वो सारा सारा दिन नीम तारीख तंग सी बैठक में पड़ा रहता। काम उससे छूट गया था, उम्र भी काफी हो गई थी। आखिर एक रोज वो उसी बैठक में रात के किसी समय मर गया। बाप की मौत के बाद जबरू आजाद हो गया। पहले जो बाप का डर खौफ था वो भी जाता रहा। इस दौरान उसका राब्ता शहर के एक ऐसे आदमी से हो गया था जो कटरा कन्हैया लाल यानी अमृतसर के बाजार हुसैन में अपनी बैठक पर जुआ करता था। उस आदमी का नाम चमन था। चमन पक्की उम्र का हिंदू था। थाना रामबाग में उसका नाम बस्ता में दर्ज था। हर रोज सुबह शाम उसे आवाज पड़ती थी। एक सिपाही सुबह शाम आकर पूछ कर जाता कि वो घर पर ही है। चमन बड़ा चालाक गुंडा था। मोहल्ले के एक मेंबर को उसने कुछ रोब और ज्यादा रिश्वत दी। वो बस्ता से नाम तो न कटवा सका, उसे सुबह शाम आवाज पड़नी बंद हो गई। उसने अपनी बैठक पर जुआ करवाना शुरू कर दिया। रामबाग के सिख थानेदार का उसने महाना लगा दिया। थानेदार ने इस बात की जमानत मांगी कि इलाके में उसके जुआरी गुंडागर्दी नहीं करेंगे और चमन को जुए की इजाजत दे दी। चमन की बैठक कटरा कन्हैया लाल में अमृत टॉकीज के बराबर में दूसरी मंजिल पर वाक़ थी। पहली मंजिल पर एक हिंदू हकीम की दुकान थी। सामने लाहौरियों की मशहूर दुकान थी, जहां संगमरमर की गोल मेजों पर बैठकर लोग विमटो, कोला और दूसरी सोडा वाटर की बोतलें शीशे के गिलास में डालकर पीते थे। चमन की बैठक पर इलाके के मशहूर जुआरी सेठ आकर जुआ खेलते। ये जुआ ताश का जुआ नहीं था, बल्कि वहां पासा गिरता था, जिसे पंजाबी की इस्तिलाह में गुम सही कहते हैं। उस वक्त जबरू की उम्र 19 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से ज्यादा जवान निकल आया था। चौड़े शाने, लंबा कद, लंबे लंबे बाजू, घुंघरियाले बाल। वो बोस्की की कमीज, बोस्की का पजामा और काली बो वाला पेटेंट का काला पम्प शूज पहनकर जब अपने दोस्तों के हमरा बाजार से गुजरता तो लोग उसे एक नजर जरूर देखते। वो शराब, भंग और चरस वगैरह को तो हाथ नहीं लगाता, लेकिन पान जरूर खाता था कभी कभी, और किसी वक्त ज्यादा मूड में हो तो कैवेंडर का सिगरेट भी सुलगाकर फूंकने लगता था। चमन जुआरे ने यूं तो उसे बाजार में आते जाते कई बार देखा था, लेकिन कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। इस किस्म के नॉर्मल लौंडों से वो खूब वाकिफ था, जिनको नया नया बदमाश बनने का शौक होता है और वो यूं ही बाजार में अटते फिरते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बैठक में बैठा नीचे झांक रहा था। बैठक में भी जुआ शुरू नहीं हुआ था कि चमन जबरू को अपने 2-3 दोस्तों के साथ आते दिखाई दिया। अचानक अमृत टॉकीज सिनेमा के सामने एक बूढ़े देहाती ने शोर मचा दिया, मेरी जेब कट गई, इसे पकड़ो, इसने मेरी जेब काटी है। इसके साथ ही बूढ़े देहाती ने एक अच्छे खासे तनुमंद पॉकेट मार को पकड़ लिया। पॉकेट मार को चमन जानता था। वो इलाके का मशहूर जेब कतरा था और कभी कभी उसकी बैठक पर जुआ खेलने भी आ जाता था। हर वक्त उसकी जेब में छुरी रहा करती थी। गरीब कमजोर सा देहाती बूढ़ा भला उस बदमाश का क्या मुकाबला कर सकता था। जेब तराश का नाम काशी था। काशी ने अपना बाजू एक झटके से छुड़ाया और बूढ़े देहाती को इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो चकरा कर दुकान की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी पगड़ी खुल गई और माथे से खून बहने लगा। बूढ़ा सीढ़ों पर पड़ा ही था कि कांशी ने उस पर लातों और घूसों की बरसात कर दी। चमन के लिए कोई नई बात नहीं थी, बाजार में ऐसा होता ही रहता था। लेकिन एकाएक ही चमन ने देखा कि नौजवान जबरू अपने दोस्तों से अलग होकर गोली की तरह लपक कर जाय वारदात पर आया। आते उसने खौफनाक टक्कर काशी की नाक पे मारी तो वो अपनी जगह से हिल गया और उसकी नाक से खून जारी हो गया। काशी ने धोती के डब में से एकदम छुरी निकाल ली और जबरू की तरफ देखकर ललकारा, आज रात तेरी माँ बैन करेगी। चमन ने जल्दी से बैठक की खिड़की बंद कर दी। एक कत्ल का चश्मदीद गवाह वो नहीं बनना चाहता था, फिर भी खिड़की थोड़ी सी खोलकर नीचे देख रहा था। उसकी आंखों के सामने एक नौजवान लड़के की लाश खून में लथपथ तड़पने ही वाली थी। बाजार में सब लोग भाग गए। जबरू के दोस्त वहां से रफू चक्कर हो गए। आमने सामने वाले दुकानदारों ने सामान अंदर रखना शुरू कर दिया। बूढ़ा देहाती भी उठकर अमृत टॉकीज सिनेमा की डेवड़ी में बैठ गया। काशी के हाथ में छुरी और चेहरे पर शैतानी वो सैली इंतकामी मुस्कुराहट थी। वो जबरू पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। जबरू अपनी जगह पर बड़ी दिलेरी से खड़ा था। वो अपने दोनों बाजू हमला रोकने के अंदाज में आगे किए कांशी की आंखों में आंखें डाले उसे घूर रहा था। चमन हैरान था कि इस नॉर्मल लड़के में इतनी दिलेरी कहाँ से आ गई कि खुद से 3 गुनी ताकत वाले गुंडे के सामने सीना ताने खड़ा है। अचानक कांशी ने एक बड़क मारी
और छुरी से जबरू पर हमला कर दिया। जबरू चीते की सी फुर्ती के साथ छलांग लगाकर एक तरफ हो गया और फौरन ही पहलू की तरफ होकर कांशी की पसलियों में उछलकर इतनी जोर से लात मारी कि वो दोहरा होकर सड़क पे गिर पड़ा। अब चमन ने खिड़की खोल दी और ऊपर से कड़क कर कहा, ओए खबरदार, क्या गुंडागर्दी लगा रखी तुम लोगों ने। चमन भागकर नीचे आ गया। कांची अभी तक सड़क पर पड़ा करहा रहा था। उसकी छुरी हाथ से निकलकर नाली के पास पड़ी थी। चमन के अपने आदमी भी उसके साथ ही नीचे आ गए। वो कांची को उठाकर सोडा वाटर की दुकान में ले गए। चमन ने जबरू के कंधे पर थपकी देकर कहा, बरखुरदार, खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। जबरू ने चमन का हाथ पीछे झटक दिया और एक तरफ जोर से थूकते हुए बोला, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उस कांशीराम को भी। उस बूढ़े की रकम अभी वापस करनी होगी। चमन के आदमी एकदम आगे आ गए। चमन ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे रहने का इशारा किया और जबरू से बोला, अगर कांशीराम ने रकम वापस ना की तो क्या करोगे। जबरू एक कदम आगे बढ़कर चमन के बिल्कुल सामने आ गया। फिर ये रकम तुम्हें अदा करनी होगी, क्योंकि तुम उस गुंडे के हिमायती बनकर आए हो। चमन दिल में जबरू के जवाब से बड़ा खुश हुआ। लड़का वाकई दिलेर था। उसे ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। वो जबरू के कंधे पर थपकी देकर बोला, बरखुरदार, कांशी ने जेब काटते ही रकम अपने साथी को थमा दी होगी, जो इस वक्त तक गायब हो चुका होगा। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं रकम अपनी तरफ से बूढ़े को दे देता हूँ। उसने बूढ़े से पूछा कि उसकी कितनी रकम है। बूढ़ा बोला, 15 रुपए। उस जमाने में 15 रुपए बहुत हुआ करते थे। चमन ने 15 रुपए धोती के डब में से निकाल कर दे दिए। जबरू ने अपनी बोसकी की कमीज जोर से झाड़ी और कंधे उचकाता हुआ रामबाग की तरफ चल दिया। चमन ने सोडा वाटर की दुकान में दाखिल होने से पहले अपना एक आदमी जबरू के पीछे दौड़ा दिया। जबरू बिजली वाले चौक में पहुंचा ही था कि चमन के आदमी ने उसे पीछे से आन लिया। लाला जी ने तुम्हें बैठक पर आने के लिए कहा है। जबरू रुक गया। मैं क्या हूं उसकी बैठक पर? वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम्हारे भले की बातें होंगी। आ जाना प्यारे, शाम से कुछ पहले लाला जी फारिग होते हैं। जबरू ने कोई जवाब न दिया और रामबाग के बाजार में दाखिल हो गया। वो समझ गया था कि चमन ने उसे अपनी बैठक पर क्यों बुलाया है। बाप के मर जाने के बाद उसके मकान में कोई दूसरे किराएदार आ गए थे। वो रात को गालीचों के कारखाने में ही सोता था। दुनिया में उसका सिवाय एक बहन के और कोई ना था, और बहन के यहाँ वो बहुत ही कम जाता था। आमदनी भी ज्यादा नहीं थी। दोस्तों के साथ ताश खेलकर वो रकम जीत लेता तो बोस्की की एक आध कमीज बनवा लिया करता था। कुछ वक्त वो रामबाग के इलाके में घूमता फिरता रहा। उसे अपने बुजदिल दोस्तों पर सब गुस्सा आ रहा था कि ऐन वक्त पर उसे छोड़कर भाग गए। कोई 2 घंटे बाद जबरू वापस बाजार में दाखिल हुआ और सीधा चमन की बैठक पर चढ़ गया। चमन चांदनी के फर्श पर गांव तकिए का सहारा लिए बैठा सिगरेट पी रहा था। आओ बरखुरदार, आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। जबरू वहीं चांदनी के किनारे पर गांव तकिए पर बैठ गया। कहो लाला, मुझे किस लिए बुलाया है? चमन ने जबरू के अंदाज से तखातुब का बिल्कुल बुरा न माना और सिगरेट का लंबा कश लगाकर धुआं छत की तरफ छोड़ा। फिर नौकर से बोला, दयाराम ओए, नीचे लाहौरियों की दुकान से विमटो की एक बोतल और बनारसी पान ले आ जल्दी से। जबरू खामोशी से बैठा रहा। चमन ने अपनी बात शुरू कर दी। उसने बिल्कुल साफ और मुख्तसर अल्फाज में अपना इंदिया बयान कर दिया। जबरू गौर से सुनता रहा। दयाराम सोडा वाटर की खुली बोतल और बनारसी पान लेकर आ गया। जबरू ने बोतल पी और उंगलियां पोंछते हुए बोला, लाला, मेरी 2 शर्तें हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देख रहे थे। चमन ने आंखों आंखों में जबरू से पूछा कि उसकी क्या शर्तें हैं। जबरू ने बोस्की की जेब से एक कैवेंडर की डिब्बिया निकालकर सिगरेट सुलगाया और उसका धुआं उड़ाते हुए बोला, पहली शर्त यह है कि रकम ज्यादा करो। दूसरी शर्त है कि मैं तुम्हारी बैठक में नहीं रहूंगा। तुम्हें रामबाग में मुझे अलग मकान किराए पर लेकर देना होगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ, वरना सलाम अलैकुम। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। 200 रुपए महाना मंजूर है तुम्हें? जबरू ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर हामी भर ली। लेकिन मैं हर रोज तुम्हारी बैठक पर नहीं आया करूंगा। हफ्ते में 3-4 मरतबा ही रुकूंगा। जबरू ने नई शर्त लगाई। चमन जबरू को अभी छूट देना चाहता था। उसे मालूम था कि लड़का आगे चलकर उसके लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। ठीक है यार, 3-4 बार ही आ जाया करना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जब जी चाहे चले जाया करना। दूसरे ही रोज चमन ने जबरू को रामबाग के इलाके में पुराने किले वाली सड़क पर एक छोटा सा चौबारा 7 रुपए माहवार किराए पर लेकर दे दिया। नीचे गुड्डी पतंगों वालों की दुकान थी। ऊपर एक कमरा था। जबरू ने लालदीन के कारखाने से अपना बिस्तर और
टीन का संदूक उठाया और रामबाग वाले मकान में आ गया। उसने गालीचों का काम छोड़ दिया और चमन की बैठक पर उसके मफादात की निगरानी शुरू कर दी। इलाके में जबरू की दिलेरी के किस्से मुबालगा आराइयों के साथ मशहूर हो चुके थे। अब उसने चमन की बैठक पर आना जाना शुरू किया तो एक तरह से उसे सनद भी मिल गई। हफ्ते में 3-4 बार जबरू बैठक पर आता। उस वक्त जुए की महफिल गर्म होती। जबरू सिगरेट लगाए जुआरियों के सरों पर मंडलाता रहता और बिला जरूरत नौकरों से डांट डपट और गाली गलौज भी शुरू कर देता। सब जुआरे जबरू से दबने लगे थे। चमन बड़ा खुश था। उसका कारोबार बड़े आराम से चल रहा था। आमदनी में इजाफा होने लगा। जबरू ने सूरत हाल को भांपते हुए चमन को अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उसने 50 रुपए चुपचाप बढ़ा दिए, लेकिन साथ ही इतना जरूर कहा, जबरू पुत्र, ये मत समझना कि मुझे सैकड़ों हजारों की आमदनी होती है और मैं अकेले ही हूँ। मुझे इलाके के थानेदार से लेकर सिपाहियों, थाने के हलकारों, इलाके के मेंबर और कमेटी के सेक्रेटरी तक को लगी बंधी रकमें देनी पड़ती हैं। जबरू सुनी अनसुनी करते हुए नीचे उतर गया। उधर कालीनों के कारखाने के मालिक लालदीन ने जबरू की बड़ी बहन रजिया को जाकर बता दिया कि उसका भाई कारखाने से अपना बिस्तर उठाकर ले गया है और अब चमन जुआरिये की बैठक पर मुलाजमत करता है, जिसने उसे रामबाग के इलाके में एक मकान लेकर दे दिया है। रजिया ने एक आदमी भेजकर जबरू को बुलाया। जबरू अपनी बहन के सामने कुछ शर्मसारी के अंदाज में नजरें नीचे किए बैठा था। जब्बार, तूने अपना काम छोड़कर अच्छा नहीं किया और फिर तुम बदमाशों की टोली में क्यों शामिल हो गया? लोग मुझे ताने देते, रिश्तेदारों में बातें होती है, तू वापस कारखाने में आ जा। तू चाहती कि मैं भूखों मरूं? लालदीन मुझे देता ही क्या था? मैं उसका खून पी जाऊंगा। उस वक्त रिश्तेदार कहाँ थे जब मेरा बूढ़ा बाप बीमार बैठक में बेयारो मददगार पड़ा था? अब मुझे 4 पैसे मिलने लगे तो रिश्तेदारों के सीने पर सांप लौटने लगा। अगर तू भी मुझसे मिलना नहीं चाहती तो बेशक ना मिल, मैं तेरे घर कभी पांव भी नहीं रखूंगा। बहन का दिल भर आया। उसने भाई का माथा चूमा और भीगी आंखों को दुपट्टे से पोंछते हुए बोली, तू एक ही तो भाई है मेरा, तेरे सिवा दुनिया में मेरा है ही कौन? अच्छा, जो जी चाहे कर, पर अपनी बहन से कभी कभी मिलने जरूर आ जाया करना। तेरी शक्ल देख लेती हूँ ना तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। बैठ, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। जबरू ने उठते हुए कहा, नहीं आपा, मैं जाऊंगा। रजिया ने चूल्हे पर दूध की पतीली रखते हुए कहा, सुरैया आई हुई है, उससे नहीं मिलोगे तुम? सुरैया जबरू की वालिदा की खालाजाद बहन की सबसे छोटी बेटी थी। शुरू शुरू में जबरू उनके घर कभी कभार चला जाया करता था, लेकिन जब उसकी सरगर्मियों का दायरा वसी होने लगा तो उसने सुरैया के घर जाना भी छोड़ दिया था। इतने में सुरैया थाली में 2 बाकरखानियां रखे बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उसने रेशमी फूलदार सूट पहन रखा था। खुले सुनहरी बालों की मांग बीच में से निकली हुई थी और चुन्नट वाला गुलाबी दुपट्टा थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। नाक में सुर्ख रंग वाला छोटा सा कील था। जबरू के कदम वहीं रुक गए। उसने महसूस किया कि सुरैया की शख्सियत पहले से ज्यादा दिलकश और बावकार हो गई है। देखो तो, सुरैया तुम्हारे लिए बाकर खानियां निकाल कर लाई है, थोड़ा सा दूध बाकर खानी खा लो। रजिया ने भाई से कहा। सुरैया ने, जो अभी तक जबरू की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, उसकी लंबी लंबी पलकें आंखों पर झुकी हुई थी। उसने बाकर खानियों की थाली चौकी पर रखी और रजिया के पहलू में पीढ़ी पर बैठ गई। आपा, अगर तुम थोड़ी सी सब्ज चाय बना दो तो मैं उसके साथ बाकर खानियां खा लूंगा। अभी बना देती हूँ, पर तुम बैठो तो सही। जबरू को मालूम था कि सब्ज चाय बनने में काफी देर लगेगी। वो वहां अब ज्यादा देर तक रहना चाहता था। सुरैया उसे शुरू से ही अच्छी लगती थी, मगर इतनी अच्छी पहले कभी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। उसने सुरैया को तकरीबन 1.5 साल के बाद देखा था। वो आपा के सामने वाली पीढ़ी पर बैठ गया। रजिया ने पतीली में पानी और पत्ती डालकर उसे चूल्हे पर रख दिया। जबरू ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि उसके ख्यालात का सिलसिला कुछ उखड़ सा गया है। पहली बार उसे अपने होठ खुश्क होते महसूस हो रहे थे। उसकी यह हालत उस वक्त भी नहीं हुई थी जब काशी राम गुंडा छुरी निकाले उसके सामने खड़ा था। वो सुरैया से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। सुरैया सर झुका खामोश बैठी थी। दुपट्टा उसने सर पर आगे कर लिया था। इतने में रजिया इलायचियां लेने कोठरी के अंदर चली गई। चूल्हे पर रखी पतीली में पानी खौलने लगा। पानी की उस सनसनाहट के सिवा वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। जबरू ने आहिस्ता से खनकारते हुए सुरैया से कहा, सुरैया, तेरा सूट बड़ा खूबसूरत है। सुरैया ने शर्माकर कुछ सिमटते हुए कहा, अम्मी ने नादरा जनाना स्टोर से खरीदा था। तेरे कपड़े अभी तक खालाजान ही खरीदती हैं। सुरैया ने कोई जवाब न दिया। रजिया इलायचियों वाली डिबिया लेकर आ गई।
जितनी देर जबरू वहां बैठा रहा कुछ उखड़ा सा रहा। चाय पीने के बाद जाने लगा तो बहन ने कहा, मैंने तुम्हें जो बातें समझाई हैं उन्हें ध्यान में रखना और मुझसे मिलते आते रहना। जबरू ने सलाम किया और सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया। सारा रास्ता वो सुरैया के बारे में सोचता रहा। सुरैया की शक्ल भी उसकी आंखों के सामने रही। अपने रामबाग वाले मकान में आकर वो चारपाई पर सिगरेट सुलगाकर लेट गया। शाम तक वो अपने मकान पर ही रहा। उसके बाद चमन की बैठक पर आ गया। वहां जुआ शुरू था। पांसे फेंके जा रहे थे, दाव लग रहे थे। चमन एक तरफ गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। जबरू को आते देखकर उसने बाईं आंख दबाकर खास इशारा किया। इसका मतलब था कि आज एक नया शिकार बैठक पर जुआ खेलने आया हुआ है। जबरू ने जुआरियों का जायजा लिया। सब रोज वाली शक्लें थी, लेकिन उनमें एक नया चेहरा भी था। ये गोरे चिट्टे रंग का दुबला पतला हिंदू लड़का था जिसने मामूली कुर्ता पजामा पहन रखा था और माथे पर केसर का तिलक लगा था। वो कुछ घबराया सा था, मगर जो हिंदू जुआरिया उसे अपने साथ लाया था वो उसकी तरफ से बढ़ चढ़कर दाव लगा रहा था और हर दाव पर हार जाता था। ये एक सोची समझी स्कीम थी। हिंदू उस मालदार लड़के को फंसाकर बैठक पर लाया था और जानबूझकर हार रहा था। उसे बाद में चमन से अपना कमीशन वसूल करना था। जबरू मुंडे पर बैठकर बोतल पीने लगा। देखते ही देखते हिंदू लड़का कोई 500 रुपए की रकम हार गया। लड़के ने हाथ खींचा और उठने लगा। हिंदू जुआरे ने उसको कंधे से पकड़कर बिठा लिया। बलराम जी, ऐसे नहीं उठा करते। जो रकम हारी है कम से कम वो तो जीत कर उठो, एक दाव और सही। लड़का बैठ गया और उसकी तरफ से 500 रुपए का पूरा दाव लगाने का ऐलान करते हुए मक्कार हिंदू जुआरिया ने बलराम से कहा, बलराम जी 500 भी निकाल कर लगा दो, राम भली करेगा। बलराम हिचकिचा रहा था, लेकिन जुआरी ने जबरदस्ती उसकी जेब से 500 रुपए की रकम निकालकर दरी पर रख दी और बोला, फेंको गुमसही को लाला जी। पासा फिर उल्टा पड़ा। वो तो पड़ना ही था। बलराम ये 500 भी हार गया। चमन का जो आदमी उस लड़के को फांस कर बैठक पर लाया था वो ये कहकर तसल्लियां देने लगा कि आज हार गए हो तो फिर क्या हुआ, कल इससे ज्यादा जीतोगे। हार जीत तो जीवन में होती रहती है। मगर जबरू ने महसूस किया कि लड़का बहुत परेशान है और वहां से चले जाना चाहता है। अब उसके पास था ही क्या जो कोई उसे वहां रोकता। चमन के आदमी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। लड़का सर झुकाए बेहद मायूसी के आलम में सीढ़ियां उतर गया। 10 बजे रात जुए की महफिल खत्म हो गई। बिसात उठा दी गई। जुआरी एक एक करके चले गए। हिंदू भी अपनी पत्ती लेकर चला गया जो नया मुर्गा फांस कर लाया था। जबरू उस वक्त सुरैया के बारे में सोच रहा था कि बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। चमन ने जल्दी से कैश पर चादर डाल दी और जबरू को इशारा किया। जबरू ने बुलंद आवाज से पूछा, कौन है? कोई जवाब न आया। चमन ने खुद उठकर कुंडी खोली और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा कि सीढ़ियों में बलराम खड़ा है जो थोड़ी देर पहले 1000 रुपया हार गया था। आप क्या लेने आए हो यहाँ? जुआ बंद हो चुका है, जाओ, तुम्हारी माताजी तुम्हारी राह देख रही होंगी। चमन ने सख्त लहजे में कहा। जबरू समझ गया कि वही लड़का आया है। उसने सिगरेट उगालदान में फेंका और उठकर बैठ गया। उसे सीढ़ियों में खड़े लड़के के रोने की आवाज सुनाई दी। चमन ने उसे गाली देकर कहा, वो जब बाद में रोना ही था तो जुआ खेलने आया क्यों था यहाँ? वो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया था। ये रकम मेरी माताजी ने मेरे बहन के ब्याह के लिए रखी है। हम बड़े गरीब हैं जी। चमन ने लड़के को मजीद गालियां देते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वापस आकर बैठ गया। सीढ़ियों से लड़के के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। जबरू आहिस्ता से उठा, दरवाजे के पास गया और उसे खोला। फिर लड़के से बोला, ऊपर आ जाओ। चमन ने ताज्जुब से जबरू की तरफ देखा। उसे ऊपर क्यों बुला रहे हो? हिंदू लड़का रोए जा रहा था। भगवान के वास्ते मेरी रकम मुझे वापस दे दे, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। वो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया था, कहता था रकम दुगनी हो जाएगी। चमन ने उठकर जोर से लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा। उसकी चीख निकल गई और वो फर्श पर गिर पड़ा। जबरू की आंखों में खून उतर आया। उसने चमन को घूर कर देखा और गंभीर आवाज में कहा, लाला जी, इस लड़के को 1000 की रकम लौटा दो। चमन हक्का बक्का होकर जबरू का चेहरा तकने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो जबरू? कभी जीती हुई रकम भी वापस दी जाती है क्या? ये रकम लड़के ने नहीं हारी थी, इससे जबरदस्ती हथिया ली गई है। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा आदमी से फांस कर लाया था। रकम इसकी बहन की शादी के लिए थी, इसे वापस कर दो, मेरे हिसाब में से काटते रहना। चमन किसी सूरत में जीती हुई रकम हिंदू लड़के को वापस नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बड़ा तजर्बेकार, काइया और बुज़दिल शख्स था। उसने जबरू की आंखों में उतरते हुए खून को देख लिया था। उसने चुपके से 1000 रुपए की रकम गिनकर लड़के के हवाले कर दी।
लड़के को यकीन नहीं आ रहा था। जबरू ने उसकी तरफ देखकर कहा, इसे संभाल कर ले जाना, और खबरदार फिर कभी इस बैठक का रुख न करना, जाओ अब। लड़का जबरू को बार बार प्रणाम करता हुआ सीढ़ियां उतर गया। उसके जाने के बाद चमन ने जबरू के इस रवैये पर मोहतात अंदाज में तनकीद करते हुए कहा, इस तरह तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। बेहतर है कि तुम ऐसी छोटी मोटी बातों में दखल ना दिया करो जबरू, ये तो यहाँ होता ही रहता है। तुम किस किस से हमदर्दी करोगे? लाला जी, तुम्हारे लगे बंदे कहा कि तुम्हारे लिए काफी है, फिर ऐसा पाप कमाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे कैसा पाप और कैसा पुण्य, यहाँ सब चलता रहता है। अगर पाप ही कमाना होता तो मैं कब का हरिद्वार संन्यास लेकर बैठा होता। बस अब तुम इन मामलों में दखल न देना, ये मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं। जबरू सख्त लहजे में बोला, लाला, अगर तुम्हारा वो आदमी केवल किशन फिर किसी लड़के को यहाँ फांस कर लाया ना, तो मैं उसे नीचे बाजार में फेंक दूंगा, ये बात समझा देना उसको। चमन एक जहादीदा बदमाश ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी बैठक का कारोबार भी चलाना था। उसने अपना हाथ झटक कर कहा, चल छोड़ दिया इस किस्से को, नहीं लाएगा वो किसी नए मुर्गे को, ठीक है? मैं तुमसे 4 महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, जबरू ने कहा। चमन ने मुस्कुराते हुए जबरू की तरफ देखा और उसकी रान पर जोरदार हाथ मारकर बोला, अरे जबरू, तू तो अपना ही आदमी है, मैं तुझसे एक पाई भी नहीं लूंगा। चल उठ, लाहौरियों की दुकान में चलकर सोडा वाटर पीते हैं। जबरू ने सुरैया को अपनी बहन के यहाँ 1 बरस बाद देखा था और उस वक्त से वो तस्वुरात में मंडला रही थी। उस वक्त से जबरू के जहन में एक अजीब सी कशमकश जारी थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इतना फर्क महसूस कर रहा था कि चमन की बैठक और अपने रामबाग वाले मकान पर अब उसका दिल नहीं लगता था। बस उसका जी यही चाहता था कि वो फौरन उठे और अपनी बहन के घर जाकर सुरैया का एक बार फिर दीदार करे, उससे बातें करे, उसकी बातों को, उसकी खामोशी को सुने। लेकिन यूं मुंह उठाए बहन के घर जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे ये भी मालूम था कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं है और उसकी बहन का खाविंद एक शरीफ आदमी है। हाँ, वो जबरू को कुछ ना कहे, लेकिन मुमकिन है उसे जबरू का अपने घर बार बार आना पसंद ना हो। जबरू को अपनी प्यारी आपा रजिया का बहुत ख्याल था। वो अपनी किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत से रजिया के घर का सुकून खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन दिल आखिर दिल होता है। जबरू भी एक नौजवान और शबाब की धड़कन से मामूर दिल रखता था। चनाचे दूसरे दिन दोपहर के बाद उसने इनायती की दुकान से मिठाई की एक टोकरी बंधवाई और बहन के घर की तरफ चल पड़ा। रजिया की शादी को कई बरस हो गए थे, लेकिन उसके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। बहन के घर में दाखिल होते जबरू ने जायजा लेना शुरू कर दिया। उसकी नजरें अपनी खालाजाद सुरैया को तलाश कर रही थी। रजिया छोटे भाई को देखकर निहाल हो गई। जबरू ने मिठाई की टोकरी रजिया को देते हुए कहा, आपा, ये मैं तुम्हारे और भाईजान के लिए लाया था। बहन बड़ी थी और फिर भाई के मिजाज से खूब वाकिफ थी। वो समझ गई कि भाई जिसने 1 बरस तक उसके घर में कदम नहीं रखा, अब अचानक दूसरे दिन ही वहां क्यों आ गया। मगर वो खामोश रही। टोकरी लेकर उसने संदूक के ऊपर रख दी और बोली, तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए? जबरू चूल्हे के पास चौकी पर बैठ गया। आखिर उससे रहा ना गया। आपा, सुरैया कौन सी जमात में पढ़ती है? रजिया चूल्हे पर चाय की पतीली रखते हुए मुस्कुरा दी। अरे उसे तो 8वीं के बाद ही खालू ने स्कूल से उठा लिया था। जबरू की बहन से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सुरैया कहाँ है, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि सुरैया अपने घर जा चुकी है। जबरू बहन के सामने सिगरेट नहीं पीता था। उस वक्त उसे सिगरेट की जबरदस्त तलब महसूस हुई, मगर वो सब्र करके बैठा रहा। उसने सुरैया के मौजू से हटकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। रजिया ने भाई की तरफ शफकत भरी नजरों से देखते हुए कहा, जब्बार, तू मेरा एक ही भाई है। अल्लाह तुझे हजारों बरस सलामत रखे। मैं तेरे दिल का हाल जानती हूँ। अगर तू कहे तो मैं खाला से तेरे लिए सुरैया का रिश्ता मांग लूं। जबरू भौचंका सा होकर बहन का चेहरा तकने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बहन उसके दिल की किताब खोलकर उसके सामने रख देगी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उंगली से फर्श के सीमेंट को कुरेदने लगा। आपा, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर तुझे सुरैया पसंद है तो मैं मौका देखकर बात करती हूँ, इसमें हर्जी क्या है? आखिर खाला ने भी तो बेटी बिहानी है। क्या तू सुरैया को पसंद करता है? जबरू का सर झुका हुआ था और वो बहन के आगे हाँ कहते हुए शर्मा रहा था। हकीकत तो यह थी कि रजिया अपने इकलौते और प्यारे भाई के मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहती थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि उसका भाई तबाही के गहरे खट की तरफ जा रहा है। वो गुंडे और जुआरियों की सोबत में चला गया है और उसकी वापसी की एक ही सूरत हो सकती है कि उसका ब्याह कर दिया जाए। हो सकता है ऐसा करने से उसकी जिंदगी संवर जाए और वो वापस सीधे रास्ते पर आ जाए।
تو سوریا کو پسند کرتا ہے نا؟ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے، تیرے گھر کو بہشت بنا دے گی۔ بول، مجھے نہیں بتائے گا تو اور کس کو بتائے گا؟ ہاں پا۔ رضیہ اس کے منہ سے یہی کہلوانا چاہتی تھی۔ اب اس نے جبرو سے اپنے دل کی بات کہی۔ لیکن جبار، سوریا سے تمہاری شادی اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم برے لوگوں کی صحبت سے نکل کر کارخانے میں پھر سے کام شروع کر دو۔ میں تمہارے بھائی جان سے کہہ کر تمہیں صاحب کے کارخانے میں کام دلا دوں گی۔ تو بے شک ہمارا رہنا۔ دیکھ میرے ویر، سوریا کے ماں باپ شریف لوگ ہیں، تم بھی شریف ہو، مگر انہیں یہ ہرگز پسند نہیں ہوگا کہ ان کا داماد ایسے لوگوں سے میل جول رکھے جو گنڈے اور جواری مشہور ہوں۔ میں چاہتی ہوں تیری شادی سوریا سے ہی ہو جائے، بڑی سگھر لڑکی ہے وہ، تیرا سارا گھر سنبھال لے گی۔ اب تو بتا، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ جبرو نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپا، تو بھائی جان سے کہہ کر مجھے صاحب کے کارخانے میں کام دلا دے، میں چمن کی بیٹھک چھوڑ دیتا ہوں۔ بہن نے بھائی کا سر چوم لیا، اسے جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ اس کا بھائی سیدھے راستے پر آ رہا تھا۔ تو بالکل فکر نہ کر، میں آج ہی تیرے بھائی جان سے بات کرتی ہوں، تو اس بدنام علاقے سے اپنا ٹرنک اٹھا کر میرے گھر آ جا۔ تیرا اس علاقے میں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں جلد تیری شادی کی بات کرنے والی ہوں۔ بس تجھے کارخانے میں کام ملنے کی دیر ہے کہ میں تیری شادی سوریا سے کرا دوں گی۔ نہیں آپا، تیرے یہاں رہنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ رام باغ کا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ مکان لے لوں گا۔ نوجوان جبرو ایک نیا عزم، ایک نیا ولولہ لے کر بہن کے گھر سے نکلا۔ اس کا نوخیز دل پہلی محبت کے میٹھے جذبوں سے لبریز تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے معاشرے میں باعزت مقام مل رہا ہے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے۔ سوریا کے ذریعے اسے یہ عزت مل سکتی تھی۔ سوریا سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر دے گا۔ سوریا کے باپ کا پشمینے کی شالوں کا کاروبار تھا، اس ضمن میں وہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ جبرو وہاں سے سیدھا چمن کی بیٹھک پر گیا اور جاتے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ اس کے بعد سے وہ اس کی بیٹھک میں نہیں آئے گا، وہ اپنا کوئی دوسرا بندوبست کر لے۔ چمن حیرت زدہ رہ گیا، مگر جبرو اپنا فیصلہ سنانے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ اسی روز جبرو نے ہاتھی گیٹ کے اندر ایک 2 کمروں والا مکان 15 روپے ماہوار کرائے پر لے لیا اور رات کو نئے مکان میں آ گیا۔ اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی سگریٹ پان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے پاس اپنے پیسے جمع تھے جن سے وہ 2-1 مہینے بڑے اچھی طرح گزار سکتا تھا۔ اب اس نے معمول بنا لیا کہ صبح صبح اٹھ کر قلعے کے پریڈ والے باغ میں سیر اور ورزش کرنے جاتا، محلے کی مسجد میں صبح کی نماز ادا کر کے اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگتا اور بازار سے ناشتہ کرنے کے بعد مکان پر آ کر سو جاتا۔ 10 بجے دن وہ اپنی بہن رضیہ کیا پہنچ جاتا۔ وہ اپنے بھائی کی کایا پلٹ سے بے حد خوش تھی۔ اس نے ابھی تک سوریا کی ماں سے جبرو کی بات بالکل نہیں کی تھی۔ وہ سمجھدار تھی۔ اس نے ایک ایک رشتہ دار تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ جبرو نے بری صحبت سے توبہ کر لی ہے اور نمازی پرہیزگار بن گیا ہے۔ اس کے خاوند کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب اس نے اپنی آنکھوں سے جبرو کو محلے کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے جبرو کو اپنے ہاں بلوا کر مبارکباد دی اور کہا کہ اسے معلوم تھا کہ شریفوں کی اولاد کبھی خراب نہیں ہوتی۔ رضیہ کے کہنے پر اس نے جبرو کے لیے اپنے کارخانے میں نوکری کے لیے تگودو شروع کر دی۔ تھوڑی دنوں بعد جبرو کو صاحب کے کارخانے میں نوکری مل گئی اور جبرو نے روزانہ کارخانے جانا شروع کر دیا۔ اس کی تنخواہ 70 روپے مقرر ہوئی، جو اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ جب جبرو برسر روزگار ہو گیا تھا تو ایک روز رضیہ آپا نے برقع پہنا اور سوریا کے گھر جا پہنچی۔ موقع دے کر اس نے سوریا کے رشتے کی بات کر دی۔ رضیہ کی خالہ تک بھی جبرو کے نیک بن جانے کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک کم زبان اور اللہ میں کی گائے قسم کی عورت تھی۔ بیٹی رضیہ، اس بارے میں سوریا کا باپ ہی آخری فیصلہ کرے گا۔ جبرو ہمارا اپنا خون ہے، مجھے وہ پسند ہے اور اب تو وہ پرہیزگار نمازی بن گیا ہے، لیکن سوریا کے ابا کو کلکتے سے واپس آ لینے دو، میں ان سے بات کر کے کچھ بتا سکوں گی۔ سوریا کا باپ مال لے کر کلکتے گیا ہوا تھا، اسے 1 مہینے بعد امرتسر واپس آنا تھا۔ رضیہ نے آتے کی خوشخبری سنا دی کہ سوریا کی والدہ تو راضی ہے، اب صرف اس کے باپ کی طرف سے ہاں کرنی باقی ہے۔ میرے ویر، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہاں کر دے گا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم پرہیزگار ہو، نماز پڑھتے ہو اور برسر روزگار ہو۔ جبرو بڑا خوش ہوا۔ سوریا اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز بن کر آ رہی تھی، جیسے خزاں زدہ باغ میں باہر آنے والی ہو۔ اب وہ نماز پڑھنے کے بعد خدا سے ایک ہی دعا مانگتا کہ سوریا کا باپ اور اس کا خالو ہاں کر دے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ماضی پر
بدنامی کا داغ لگا ہے، لیکن اس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا اور نیکی، شرافت اور باعزت غریبانہ زندگی کی نئی شاہراہ پر سرگرم سفر تھا۔ اسے یقین تھا کہ خالو انکار نہیں کرے گا۔ رضیہ نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ وہ ہفتے میں ایک بار کبھی خالہ کے یہاں سلام کرنے چلا جایا کرے، اور ایسے وقت جائے جب نماز کا وقت قریب ہو، تاکہ وہ خالہ کے گھر میں ہی نماز ادا کر سکے۔ یہ محض دکھاوے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے رضیہ کی مراد یہ تھی کہ خالہ اور اس کے بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں کو یقین ہو جائے کہ جبرو نے اپنے بدنام ماضی سے ناتا توڑ لیا ہے۔ جبرو کے لیے اشارہ ہی کافی تھا۔ ایک روز اس نے پھلوں کی ٹوکری بندوائی اور خالہ کے یہاں جا پہنچا۔ دل میں سریا کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش تھی۔ خالہ بیچاری بے زبان عورت تھی، ہر ایک سے پیار کرنا اس کی عادت تھی۔ اس نے جبرو کو پیار کیا اور کہا کہ اس نے پھل لانے کی تکلیف کیوں کی۔ جبرو نے کندھے پر زرد رنگ کا رومال ڈال رکھا تھا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا، خالہ، یہ تو میں بچوں کے لیے لایا ہوں۔ وہ باورچی خانے میں خالہ کے پاس پیڑھی پر بیٹھا ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں کرتا رہا۔ خالہ نے اسے سبز چائے باقر خانی کے ساتھ پلائی۔ سریا گھر میں موجود تھی مگر جبرو کے سامنے نہیں آئی۔ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جبرو خالہ کو سلام کر کے واپس چلا آیا۔ اسے حسرت ہی رہی کہ وہ سریا کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ دوسرے ہفتے وہ دوپہر کے وقت پھل لے کر خالہ کے یہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے اس وقت گھر پر سریا کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ خالہ ساتھ والے محلے میں کمیٹی کے پیسے دینے گئی ہوئی تھی۔ جبرو نے ڈیوڑی میں آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد اندر سے سریا کی آواز آئی، گھر میں کوئی نہیں ہے؟ جبرو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جبار ہوں سریا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی، پھر اندر سے سریا نے کنڈی کھول دی، اندر آ جائے۔ جبرو کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آج سریا گھر میں اکیلی تھی اور وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر سکتا تھا۔ سامنے دو کوٹریاں تھیں جن کے دروازے بند تھے۔ ان سے کسی ایک کوٹری میں سریا موجود تھی۔ جبرو دالان میں کھڑا تھا۔ سریا، میں یہ کچھ پھل لایا تھا، اسے لے کر رکھ لو، خالہ کہاں ہے؟ سریا کو پتہ چل چکا تھا کہ جبرو کے ساتھ اس کے بیاہ کی بات شروع ہے، اس لیے وہ جبرو کے سامنے آتے ہوئے شرما رہی تھی، ورنہ جبرو اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ بچپن میں وہ اکٹھے کھیلتے رہے تھے۔ سریا کوٹری کا دروازہ کھول کر دوپٹے سے سر ڈھانپے نظریں نیچے کے باہر نکلی اور جبرو کے ہاتھ سے پھل کا لفافہ تھامتے ہوئے آہستہ سے بولی، یہ تکلیف تم نے کیوں کی؟ جبرو کی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ احمقوں کی طرح دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ اسے سریا کے کپڑوں میں سے حنا کے عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو سے شرافت اور انتہائی پاکیزگی کا احساس ہوا۔ اس نے خیالی خیال میں سریا کو دلہن بنے پلنگ پر بیٹھے دیکھا۔ خالہ جی کہاں ہیں سریا؟ اس کے منہ سے اپنے آپ ہی نکل گیا، حالانکہ اس وقت اسے خالہ جی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سریا کوٹری میں چلی گئی۔ اندر سے آواز آئی، وہ شاہ جی کیا کمیٹی دینے کے لیے گئی ہیں؟ جبرو ابھی تک دالان میں کھڑا تھا۔ سریا نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اچھا، تو پھر میں چلتا ہوں۔ بیٹھو، ابھی امی آتی ہوں گی، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ جبرو یہی چاہتا تھا۔ فوراً چولہے کے ساتھ رکھی پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ سریا باہر نکل آئی۔ کھلی باہر کا موسم تھا۔ سریا نے ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں اسی رنگ کی چوڑیاں اور ناک میں سرخ نگینے والا کیل چمک رہا تھا۔ وہ چولہے کے پاس دوسری پیڑھی پر بیٹھ کر آگ جلانے لگی۔ تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے سریا، لاؤ میں آگ جلائے دیتا ہوں۔ میں تو گھر کا سارا کام انہی ہاتھوں سے کرتی ہوں، کیا میرے ہاتھ خراب ہے؟ تمہارے ہاتھ تو بہت خوبصورت ہیں۔ وہ شرما گئی۔ چولہے میں آگ سلگنے لگی تھی۔ سریا نے چائے کے لیے کیتلی میں پانی رکھ دیا۔ جبرو بات کرنے کو بے تاب تھا۔ سریا تختے پر سے پیالے اتار کر چوکی پر رکھتے ہوئے بولی، سنا اب تم نماز پڑھنے لگے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہر مسلمان کو نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں بھی صبح شام کی نماز ضرور پڑھتی ہوں۔ سریا، میں نے برے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، بس بری صحبت میں پڑ گیا تھا، کوئی سمجھانے والا جو نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ سریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے تو سگریٹ پان بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اچھا کیا تم نے چھوڑ دیا؟ اب تو میں نوکر بھی ہو گیا ہوں، روز صاحب کے کارخانے ڈیوٹی پر جاتا ہوں، 70 روپے تنخواہ ہے میری، میں نے اپنا گھر بھی لے لیا ہے۔ جبرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سریا سے بیاہ کے بارے میں کیسے بات کرے۔ وہ سیدھا سادہ اور بے دھڑک نوجوان تھا۔ اچانک ہی بول پڑا، سریا، میں تمہیں شادی کے بعد بڑا خوش رکھوں گا، تمہیں گہنے زیور سے لاد دوں گا۔ سریا اٹھ کر کوٹری میں چلی گئی۔ ڈیوڑی میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔
جبرو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ خالہ دروازہ کھول کر دالان میں آ گئی۔ جبرو کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ اے بیٹا، تم کب آئے؟ خالہ جی میں ابھی آیا تھا، سوچا آپ کا حال چال پوچھوں۔ سوریا بھی کوٹری سے نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں تھالی تھی جس میں 2 کھنڈ کلچے رکھے تھے۔ امی، پچھلی کمیٹی کا بھی حساب کر دیا نا؟ ہاں بیٹی، سارا حساب اسے سمجھا آئی ہوں۔ وہ کمیٹی کی باتیں کرنے لگی۔ جبرو صرف سوریا کی آواز سن رہا تھا۔ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب اسے سوریا کی آواز میں ایک عجیب مٹھاس اور سرور محسوس ہو رہا تھا۔ جبرو نے خالہ کے پاس بیٹھ کر چائے پی، 1 کھنڈ کلچا کھایا اور سلام کر کے رومال سے منہ پوچھتا ہوا واپس چل دیا۔ سوریا اس سے شادی کرنے پر رضامند تھی۔ جبرو یہ سوچ سوچ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ جبرو باقاعدگی سے اپنے کام پر جاتا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ کارخانے کے باہر والے تندور پر، اور رات کا کھانا کبھی کبھی اپنی بڑی بہن رضیہ کے ہاں کھاتا تھا۔ اس کی بہن اور بہنوئی جبرو کی نئی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ اب یہ لوگ کلکتے سے سوریا کے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مئی کی سخت گرمی پڑ رہی تھی کہ ایک روز پتہ چلا سوریا کا باپ کلکتے سے آ گیا ہے۔ جبرو چاہتا تھا کہ آپا اب جلدی سے جا کر بیاہ کی بات آگے چلائے، لیکن رضیہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے جبرو سے کہا کہ وہ خالو سے ملنے جائے اور زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے، بس سلام کر کے خیر خیریت پوچھ کر چلا ہے۔ جبرو نے ایسا ہی کیا۔ مٹھائی کی ٹوکری بندھوائی اور خالو کو سلام کرنے چل دیا۔ خالو نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حقے کا کش لگایا اور جبرو پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ انہوں نے رسمی طور پر سلام کا جواب دیا اور حقہ پینے لگے۔ گھر میں خالو کا بڑا دبدبہ تھا۔ خالہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ جبرو خالہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ خالہ نے اسے پیار کیا اور اپنے خاوند کو سناتے ہوئے بولی، جب بار کام پر لگ گیا ہے، اب تو یہ سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ خالو نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ حقہ گڑگڑاتے رہے۔ جبرو نے کلکتے کی باتیں شروع کر دی۔ خالو چپ رہے، بس ہوں ہاں کر دیتے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ خالو کو جبرو کا وہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ سوریا نلکے کے نیچے گیلے کپڑے رکھے انہیں صابن سے مل مل کر دھو رہی تھی۔ جبرو کو سخت الجھن سی ہونے لگی۔ وہ اٹھا، اچھا خالہ، میں چلتا ہوں۔ اس نے باری باری دونوں کو سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنے دل پر ایک بوجھ سا لے کر خالہ کے مکان سے نکلا تھا۔ سیدھا اپنی بہن کے ہاں پہنچا اور جا کر ساری بات بیان کر دی۔ رضیہ نے اسے تسلی دی۔ خالو کی عادت ایسی ہے، وہ زیادہ بات نہیں کیا کرتے، تم تو ان کی عادت جانتے ہی ہو۔ آپا، کہیں خالو جان انکار تو نہیں کر دیں گے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ ضرور مان جائیں گے۔ آخر اب تم میں ایسی کون سی برائی ہے؟ نوجوان ہو، خوش شکل ہو، برسر روزگار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے خاندان کے ہو۔ میں کل ہی جا کر بات کروں گی۔ رضیہ نے جبرو کو بڑی تسلیاں دی، لیکن نہ جانے کیوں جبرو کا دل نہیں سنبھلتا تھا۔ ایک خیال بار بار ابھر کر سامنے آ جاتا تھا کہ خالو کا انکار تو نہیں کر دیں گے۔ سوریا اس کے مستقبل کی روشنی تھی۔ جبرو دوبارہ اندھیروں میں نہیں ڈوبنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن رضیہ اپنے خاوند کے ساتھ خالہ کے ہاں گئی تو جبرو اس کے مکان کی بیٹھک میں بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دری پر ہی خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور خوش و خضوع سے دعائیں مانگنے لگا کہ رضیہ آپا کامیاب و کامران لوٹے۔ 1 گھنٹے بعد ڈیوڑی کا دروازہ کھلا۔ رضیہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ جبرو کوٹری سے نکل کر دالان میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں بہن بہنوئی کے چہروں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بہنوئی کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہن نے برقع اتار کر الگنی پر لٹکایا اور مسکراتے ہوئے بولی، خالو نے ہماری بڑی عزت کی، ہمیں کلکتے کی برفی بھی کھلائی۔ جبرو کے حلق میں جیسے پھانسی اٹک گئی تھی۔ اس نے بہنوئی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، خالو جی نے کیا کہا؟ رضیہ فوراً بولی، ارے یہ باتیں اتنی جلدی طے تھوڑی ہو جاتی ہیں، تم ہمت کیوں ہارنے لگے؟ ہم پرسوں پھر جائیں گے۔ رضیہ کے خاوند نے مونڈے پر بیٹھتے ہوئے کہا، رضیہ، ہمیں جبار کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر وہ جبرو کی طرف متوجہ ہو کر بولا، برخوردار، تمہارے خالو نے سوریا کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ رضیہ اپنے خاوند کا منہ تکنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک دم سے جبرو کو سب کچھ بتا دیا جائے۔ جبرو جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ خالو یہ رشتہ منظور نہیں کرے گا۔ اسے یقین بھی تھا کہ سوریا سے اس کی شادی ضرور ہوگی، لیکن اب بات واضح ہو گئی تھی۔ سوریا جلدی سے بولی، میرے بھائی، تم جی ہلکا نہ کرو، ہم تمہاری سوریا سے زیادہ خوبصورت دلہن لائیں گے۔ ویسے میں خالو سے دوبارہ ملوں گی۔
जबरू ने कोई जवाब ना दिया और तेजी से दरवाजा खोलकर मकान से बाहर आ गया। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो तंगो तारीख गली से कैसे बाहर निकला। बाजार में लोग आ जा रहे थे, लेकिन जबरू को सारा बाजार सुनसान लगा। वो सीधा अपने आहनी गेट वाले मकान में आया और चारपाई पर लेट गया। फिर उसका जी भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। जाने वो कब तक रोता रहता कि किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। जबरू ने आंखें पोंछी और डेवड़ी में आकर दरवाजा खोला। सामने उसका बहनोई खड़ा था। वो अंदर आ गया और जबरू के शाने पर हाथ रखकर बोला, जब्बार, इस बात को दिल पर मत लगाना। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए साफ साफ बता दिया। तुम नौजवान हो, सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, बरसरे रोजगार हो, तुम्हें एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। जबरू ने अपने तैश को छुपाते हुए कहा, ऐसे बरसरे रोजगार होने से क्या फायदा, जो खालू ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। रजिया का खाविन जबरू को लेकर ऊपर चौबारे में आ गया। उसने जबरू को समझाना शुरू कर दिया और बताया कि खालू अक्खड़ और बदमिजाज आदमी है, वो उसके फैसले से परेशान ना हो। हम तुम्हारी शादी ऐसी जगह करेंगे कि खाला खालू भी हैरान होकर रह जाएंगे। खालू तुम्हारा ससुर बनने के लायक नहीं है। जबरू चारपाई पर चुपचाप बैठा फर्श को तक रहा था। आखिर खालू जान को एतराज क्या था? रजिया का शौहर भी सीधा साधा जज्बाती सा आदमी था। उसने साफ साफ कह दिया, एतराज क्या हो सकता था, बस यही कहने लगे कि मैं अपनी बेटी जुआरी और बदमाश के साथ नहीं ब्याह सकता। हमने उन्हें बताया भी कि जब्बार अब वो नहीं रहा, वो नौकरी पर जाता है, नमाज पढ़ता है। उसने तो 5 सिगरेट भी छोड़ दिया, मगर तुम्हारे खालू ने तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। साफ कह दिया कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। जबरू को अपने सीने में कोई शय के टूटकर बिखर जाने की आवाज आई। उसने गहरा सांस लिया और कोई वजाहत ना की, बस चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। उसका बहनोई उसकी बराबर दिलजोई करता रहा। वो जबरू को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन जबरू ने कहा कि वो शाम को आएगा। रजिया का खाविन चला गया। शाम तक वो चारपाई पर शदीद गर्मी और हब्स में पड़ा रहा। शाम को उठा और अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो गया। भाई का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहन अपना दिल थाम के रह गई। उसने जल्दी से उसकी बलाई ली और खालू को बुरा भला कहने लगी। वो अपने आप को पैसे वाला समझने लगे हैं, हम इज्जत वाले, उनसे कम नहीं है। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मेरे भाई का कोई मुकाबला करके तो दिखाए। जबरू ने अपनी बहन की तरफ देखा। आपा, मेरी एक बात मानोगी? कहो मेरे भाई, तुम्हारी बहन तुम पे कुर्बान होने को तैयार है। आपा, क्या मैं एक बार सुरैया से मिल सकता हूँ? रजिया ठिठक गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई अब कभी सुरैया का नाम ले, लेकिन भाई का दुखी चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। उसका एक ही तो भाई था। वो जबरू के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मेरे भाई, सुरैया से मिलने का कोई फायदा नहीं। वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती, अपने माँ बाप के आगे बेबस है। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है, तो अब मेरा ये काम भी कर दो। किसी तरह सुरैया को अपने यहाँ थोड़ी देर के लिए बुलवा लो। मगर तुम मिलकर करोगे क्या? वो तो मजबूर है बेचारी। मैं सिर्फ एक बार उसको करीब से देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब शायद उससे कभी मुलाकात ना हो। मैं कोशिश करूंगी, तुम हौसला रखो। चलो नहा लो, क्या हाल बना रखा है, भला ऐसी भी कौन सी कयामत टूट पड़ी। मेरे भाई को लड़कियों की कोई कमी नहीं। जाओ, गुसल खाने में जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आज मैंने साग मछली पकाई है। जबरू को जैसे चुप सी लग गई थी। वो दिन को बाकायदा काम पर जाता था, मगर कारखाने में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। शाम को वापस आकर मकान की छत पर लेट जाता। बहन क्या से लड़का खाना लेकर आ जाता था। एक रोज वो रजिया के घर गया तो उसने बताया कि वो उसके रिश्ते की बात फरीद चौक के कश्मीरी घराने में कर रही है। वो लोग राजी हो गए हैं। लड़की बड़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी है। जबरू ने गहरा सांस भरा और बोझल आवाज में बोला, आपा, सुरैया कब आ रही है? उससे अगले रोज रजिया ने बादल नाखास्ता एक औरत के हाथ पैगाम भिजवा दिया कि वो एक जरूरी बात करना चाहती है, कोई बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए उसके घर आ जाए। खालू ने सुरैया को रजिया के घर जाने से मना कर दिया था, लेकिन सुरैया रजिया का बहुत एहतराम करती थी। उसका पैगाम पहुंचा तो उसने अगले रोज दोपहर को आने का वादा कर लिया। अगले रोज दोपहर को सुरैया बुर्का ओढ़े शहर की गलियों में से गुजरती हुई सीधी रजिया के मकान पर पहुंची। रजिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने सुरैया को बताया कि जब्बार उससे मिलना चाहता था। सुरैया घबरा गई। आपा, अब्बा को पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
اب آ ہی گئی ہو تو مل لو اس سے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میرا بھائی تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، تم اس کو حوصلہ دے دینا۔ رضیہ اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جبرو اندر آ گیا۔ وہ اداس تھا، اس کا چہرہ پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ سوریا کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ مارا۔ وہ چارپائی پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ جبرو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سوریا، کیا تمہیں بھی یہ رشتہ منظور نہیں تھا؟ وہ خاموش رہی۔ جب جبرو نے 2-3 بار اپنا سوال دہرایا تو سوریا نے آہستہ سے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جبرو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سوریا سمٹ گئی۔ سوریا، کچھ تو کہو، کیا تمہیں رشتہ منظور نہیں تھا؟ کیا تم بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شادی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ بولو، خدا کے لیے جواب دو۔ کیا تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ نہیں۔ جبرو نے سوریا کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ بھاگ چلو، ہم کسی دوسرے شہر میں جا کر شادی کر لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم میری زندگی کی آخری امید ہو، تمہارے بغیر میری زندگی ویران ہو جائے گی۔ ہم شادی کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، ہمیں تمہارے ابو معاف کر دیں گے، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ سوریا کا جسم کانپنے لگا۔ اس کا بازو جبرو کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں جبار، میں گھر سے نہیں بھاگ سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے بھول جاؤ۔ سوریا نے بازو چھڑایا اور کوٹری سے باہر نکل آئی۔ دالان میں رضیہ پیڑھی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ سوریا نے اسے سلام بھی نہ کیا اور برقع اٹھا کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ رضیہ نے تھال ایک طرف رکھا اور بھاگ کر کوٹری میں گئی۔ جبرو نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا رکھا تھا۔ دل شکستہ بہن نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر گلی میں غائب ہو گیا۔ 1 مہینے تک جبرو کی خبر کسی کو نہ مل سکی کہ وہ کہاں ہے۔ بہن اپنے بھائی کو یاد کر کے چپکے چپکے روتی رہتی۔ وہ اپنے خاوند کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتی تھی، کیونکہ اب وہ بھی جبرو کو اس لائق نہیں سمجھنے لگا تھا کہ کوئی شریف آدمی اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمائے۔ 2 مہینے اسی حالت میں گزر گئے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے جبرو کو امرتسر ریلوے اسٹیشن پر بمبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ جبرو آبادان چلا گیا۔ 3 مہینہ جا رہا تھا۔ برسات کا موسم تھا۔ صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ 1 روز پہلے بڑی بارش ہوئی تھی۔ فضا میں حبس تھا۔ دن کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک جبرو بازار کنہیا لال میں نمودار ہوا۔ بنارسی کڑھائی والا سلکی کرتا، ٹویل کا سفید پاجامہ، پاؤں میں پیٹنٹ کا پمپ شوز، ہاتھ میں سنہری چین والی گھڑی، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں، گلے میں سونے کی زنجیر، ہاتھ میں کریون ایک کالی بلی والا، سگریٹ کا ڈبہ اور ماچس، اور منہ میں سگریٹ دبا ہوا۔ وہ ایک شانے بے نیازی سے بازار میں چلتا جیرا کے بالا خانے کے نیچے آیا تو کئی دکانداروں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ جبرو نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا اور جیرا کے بالا خانے پر چڑھ گیا۔ جیرا نے کھڑکی میں سے جبرو کو دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلے بھی جیرا کے بالا خانے پر گانا سننے آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے کھڑکی پر چفٹ ڈال دی اور دروازے میں جبرو کا مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ جبرو نے جیرا کے بھی سلام کا جواب نہ دیا اور فرش پر بچھی ہوئی چاندنی پر تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ سگریٹ اور ماچس سامنے رکھ لی اور جیب سے 100 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر جیرا کو دکھائی۔ یہ حرام کی کمائی کے پیسے ہیں، حرام کے راستے پر ہی خرچ ہوں گے۔ 100 کے نوٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ جبرو باہر سے چوری چکاری کی دولت کما کر لایا ہے، یہ اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اوپر سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بولی، جبرو، تم نے کبھی جیرا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو دولت پر جان دیتی ہیں، میں تو مرد پر جان دیتی ہوں، اور تم مرد ہو۔ تم 2 مہینے بعد آئے ہو، لیکن میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھلایا۔ میں تمہیں ایسے جانتا ہوں جیسے ماں بچے کو جانتی ہے۔ یہ لے، 100 روپے رکھ لے، یہ تیری منہ سلامی ہے۔ کسی کو بازار بھیج کر گنجے کے ہوٹل سے سب کے لیے مرغ اور بریانی منگوا لو۔ جیرا نے جبرو کے لہجے اور گفتگو میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ 2 مہینے پہلے جبرو بلا ضرورت کبھی گالی نہیں دیتا تھا۔ ایک آدمی فوراً 100 روپے کا نوٹ لے کر ہوٹل سے مرغ اور بریانی لینے چلا گیا۔ چمن کے آدمی نے اسے اطلاع دی کہ جبرو جیرا کے بالا خانے پر بیٹھا ہے۔ چمن بھی وہاں پہنچ گیا اور جبرو کو دیکھتے بازو پھیلا لیے۔ میرا پتر جبرو آ گیا ہے۔ جبرو چمن کو خاموشی سے گھورتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بغلگیر ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ چمن نے اپنے بازو نیچے گرا لیے اور جبرو کے پاس ہی چاندنی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کب آئے؟
میں تو تیری شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ لالا جی، جتنی دیر تک تمہیں یہاں بیٹھنا تھا بیٹھ چکے ہو، اب چلے جاؤ۔ جبرو نے بھاری آواز میں کہا۔ چمن جبرو کے مزاج سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے جیرا کی طرف دیکھ کر ہلکے سے آنکھ دبائی اور ہنس کر بولا، کوئی بات نہیں پتر، جو حکم تیرا۔ چمن نیچے اتر گیا۔ شام تک جبرو جیرا کے بالا خانے پر لیٹا آرام کرتا رہا۔ جب اس کے گانے بجانے کا وقت شروع ہوا تو جبرو نیچے اتر آیا۔ جیرا نے اسے بہت روکا مگر جبرو رکا نہیں۔ اس نے جیرا کو کہا تھا کہ وہ دوست بن کر آیا ہے، خریدار بن کر نہیں۔